Mga kasapot. Dito tayo sa tabing ilog. Ewan ko kung nagsudrisan pa to eh. Dito tayo, nakita tayong mga kaso maliliit. Stock 1. Kaso maliit pa yan guys. So muna natin kunin yan. Tapos yung isa, ayan o. Ayan. Pwede muna natin kukunin yan. Kasi maliliit pa yan eh. Tapos may bayon dyan sa taas. Ayan dyan, dami nila dyan. Kaya sungkitin natin yung iba. Try natin makakita. Ay, isa guys. Sungkitin natin. Hirap makuha. Yan. Kaya na siya guys. Laki-laki din. Pero mga anong gagamba. Mga pula-pusod. Diba? Laki din pula.